अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वीजा गाइड एंड आई एम योर होस्ट सारा इलियास। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज तो सबसे पहले हमारी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। एंड आई एम श्योर कि और हम उम्मीद करते हैं बेसिकली कि जो नया साल जो कि स्टार्ट हो चुका है, ये हमारे लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा, बहुत लकी साबित हो और हमारे जो भी एम्बिशंस हैं, जो भी गोल्स हैं, पॉजिटिव गोल्स, हम उनको अचीव करने में कामयाब हो सकें। और जैसे कि नया साल स्टार्ट हो चुका है और नए साल के साथ हम एक नए टॉपिक की तरफ भी मूव करेंगे। हमने बहुत सारी आपकी कॉल्स के थ्रू, आपकी ईमेल्स के थ्रू ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे लोग इंक्विजिटिव हो रहे थे एक डेस्टिनेशन के बारे में। सो हमने डिसाइड किया कि सून आफ्टर हांगकांग जो है वी विल मूव टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में और आज की जो एपिसोड होगी वो सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्टरी होगी। ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्टरी डिटेल्स बताएंगे और फिर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स जो है हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में डिफरेंट कैटेगरीज, वीजा कैटेगरीज क्या है, पॉलिसीज क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, उनके बारे में आपको अवेयर करेंगे वन बाय वन। और कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो सबसे पहले आप नोट कर लीजिए। हमारे प्रोग्राम में लाइव कॉल्स करने के लिए आपको डायल करना होगा 04236309046। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं @visaguide@kohinoor.tv या फिर अपनी डिटेल्स जो है हमें हमारे फेसबुक पेज पे, जिसके लिए आपको फेसबुक पे टाइप करना होगा visaguide@kohinoor.tv, उस पे हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए। और ये सब करने के लिए आज भी हमें ज्वाइन किया है हमारे एक्सपर्ट मिस्टर मुदस्सिर। वालेकुम अस्सलाम और सारे नौ मुबारक। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। भी, हमारे व्यूअर्स को भी, हमारी टीम को भी, आले खाना को भी, सबको हैप्पी न्यू ईयर। और इंशाल्लाह ये नया आने वाला साल जो है हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए जो है बहुत अच्छा लकी प्रूव हो, बिकॉज 2011 जो है वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं रहा जनरली पाकिस्तान के लिए अगर देखा जाए। एज अ होल पाकिस्तान के अलावा भी काफी मुश्किलात का सबके लिए था और इसमें काफी सारे इंसिडेंट्स हुए, लेकिन ये है कि अल्लाह करे कि अगला साल बेहतर हो, ये वाला साल जो अब स्टार्ट हो गया बेहतर हो इंशाल्लाह। अच्छा, न्यू ईयर के हवाले से हम रेजोल्यूशंस की बात करते हैं तो वीजा पॉलिसीज, जिस तरह की आपका जो एक्सपर्टीज है जिस फील्ड में, अपने क्लाइंट्स को माइंड में रखते हुए आपकी न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या होगी? वैसे तो एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हो गया। मेरी जो मेन है वो वीजा नहीं है, आई एम अ मीडिया ट्रेनर मेनली। तो ये क्योंकि सब्जेक्ट साथ चल रहा होता है तो इसको कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो वो यस ऐसा ही है। देखिए, मेरे तो कोशिश ये है कि मैंने इस दफा विद इन नेक्स्ट 2 months एक वेबसाइट को हम लोग डेवलप कर रहे हैं अच्छे तरीके से, और जिसका कोई कमर्शियल मकसद नहीं है, बल्कि वो इंफॉर्मेशन जो लोगों को अवेलेबल होनी चाहिए वो उस रिसोर्स उस पर अवेलेबल हो और उससे वो फायदा उठा सकें। उस पर हम काम शुरू किए बैठे हैं पिछले 3 महीने से और इंशाल्लाह मार्च में हम उसको ये गुड न्यूज जो है जो आज हमने अपने व्यूअर्स के लिए रिवील भी कर दी है। अच्छा, आज हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में आप जनरली हमें बताएं कि इमिग्रेशन फ्रेंडली कंट्री है आजकल के कॉन्टेक्स्ट में या नहीं? अभी सारा जितने अरसे में हम ये पिछले कोई तकरीबन 3-4 महीनों से खास तौर पे जब ये देख रहे हैं और कंपेयर करते हैं बाकी डेस्टिनेशंस को, बाकी कंट्रीज को, तो 2 जगहों का नाम सबसे ज्यादा सामने आता है। एक आता है कनाडा का और एक आता है ऑस्ट्रेलिया का। अच्छा, कनाडा के जो ड्रॉबैक्स हैं, जैसे एक तो इंडेफिनेट टाइम और फिर उसके अलावा जॉब अपॉर्चुनिटीज एज कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया वहां अवेलेबल ना होना, ये 2 चीजें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से लोग मूव करना शुरू हुए। ऑस्ट्रेलिया ज्यादा बेहतर डेस्टिनेशन है, प्रोवाइडेड कि आप उस पर क्वालिफाई कर लें जेन्युइनली। अब मैं जेन्युइनली का लफ्ज क्यों इस्तेमाल करता हूं? वो इसलिए इस्तेमाल करता हूं सारा कि एक जनरल लोगों का एक खास एक तरीकाकार होता है कि जी उनकी अगर क्वालिफिकेशंस नहीं भी बन रही, उनका एक्सपीरियंस मैच नहीं हो रहा, तो उसके बावजूद उनकी कोशिश होती है कि हमारा काम टुमारो नहीं बल्कि येस्टरडे हो जाए। स्ट्रेट अवे हम लोग इसको किसी तरीके से कि जी जो उनका कंसल्टेंट है, जो उनका एजेंट है, वही ये सारी चीज को मैनेज कर दे। ऐसा नहीं होता। आप कंसल्टेंट से आज राब्ता करें, कंसल्टेंट से आप समझें कि आपको क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपको क्या क्या चीजें चाहिए, आप जेन्युइनली वो डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार करें, 1 साल के बाद अप्लाई कर दें। जी बिल्कुल ठीक, सही। लेकिन आपका अपना साइट पे जो होमवर्क है, सारी डॉक्यूमेंटेशन वो कंप्लीट होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए और जेन्युइन होनी चाहिए, क्योंकि आपका एक भी डॉक्यूमेंट किसी भी वक्त पर अगर साबित हो गया कि ये फेक डॉक्यूमेंट था, तो आपको अगर इमिग्रेशन मिल भी चुकी है, आपकी नेशनैलिटी भी अगर हो चुकी है, तो फिर वो कैंसिल हो जाएगी। और इसके इम्कानात क्यों बढ़ते चले जाते हैं, उसकी भी मैं वजह बताता हूं कि जब तो आप किसी मुल्क में अकेले जाते हैं, रह रहे होते हैं, कोई ऐसी बात नहीं होती।
جب آپ اور آپ جیسے اور بہت سے لوگ وہاں رہتے ہیں جو آپ کو جانتے ہوتے ہیں, وہ جب آپ کو جانتے ہوتے ہیں نا, تو اگر آپ کی اور میری پرسنل ناراضگی ہوگی نا کسی وقت میں, اور مجھے پتا ہوگا کہ یہ ڈاکومنٹ جس نے فلاں جگہ سے بنوایا تھا چونکہ جنرل نہیں تھا, تو انہوں نے امیگریشن کو رپورٹ کرنا اور آپ کا سارا کام خراب ہو جائے. اچھا, آپ اکثر بات کرتے ہیں کہ فیک ڈاکیومنٹس اور یہ سب کچھ, تو کیا یہ کیسز بہت زیادہ ہونا شروع ہو گئے, لوگوں نے اس چیز کی طرف بہت زیادہ جانا شروع کر دی ہے کہ اپنے شارٹ کٹس کے لیے لائف میں؟ میرا خیال ہے کہ اب لوگوں نے کم کرنا شروع کر دیا. اب کم ہونا شروع ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارے پروگرام سے جو اویئرنیس ہے وہ ہے, پھر اس کے علاوہ پالیسیز جو ہو گئی ہیں. جیسے یو کے میں اگر آپ کوئی استعمال کرتے ہیں تو آپ کو 10 سال تک ویزا نہیں مل سکتا پھر, کوئی چاہے وہ اس میں بینک سٹیٹمنٹ ہے آپ کی, چاہے کوئی بھی انفارمیشن آپ پورا فیوچر سٹیک پہ وہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے ایسا کوئی سٹیپ ہی مت اٹھائیں کہ جس کی بنیاد پہ آپ کو یہ پرابلم ہو. چلیں ٹھیک ہے. اچھا, آسٹریلیا دیکھا جائے تو وہاں پہ سینک بیوٹی کی بات کی جائے, مطلب اٹریکشنز کی ٹورسٹ پوائنٹ آف ویو سے, تو وہ بھی ایک بہت زیادہ فیوریبل ڈیسٹینیشن ہے. It has beaches اور گرینری بہت زیادہ, گرینری بھی ہے, اور نیچرل اس کو ونڈرلینڈ کہتے ہیں. نیچرل ونڈرلینڈ. تو جب ظاہر ہے اب ایسی جگہ جب ہے تو اس میں تو بہت کچھ ہوگا. کرسٹل بلو واٹرز ہیں, امیزنگ اینشنٹ راک جو فارمیشنز ہیں, یہ تمام چیزیں اس کو ڈیفرنٹ بناتی ہیں. پھر جب ہم بات کرتے ہیں, جب ہم ایز این امیگرینٹ بات کرتے ہیں تو بہت, کیونکہ ہم تو تمام ملکوں کو اسٹڈی کرتے رہتے ہیں, ان کے ساتھ ہمارا انٹریکشن بھی ہوتا ہے, تو آج تک مجھے آسٹریلین گورنمنٹ کو فون کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. اچھا, مطلب ان کے ڈپارٹمنٹ کو. The reason behind that is کہ ان کا جو پروسیجرز ہیں وہ اتنے اچھے طریقے سے لیٹ ڈاؤن ہیں, ان کی ویب سائٹس ہیں, ان کی یوٹیوب پہ ویڈیوز موجود ہیں مختلف, جو کہ آپ سبسکرائب کر لیں جسٹ, تو اس سے بھی آپ کو بہت ساری انفارمیشن جو ہے مل جاتی ہے, سارا کچھ آ جاتا ہے اس میں. اچھا, یوتھ کے حوالے سے دیکھا جائے, بیکاز میں اپنا فیس بک جو ہمارا فین پیج ہے اس پہ دیکھ رہی تھی, کافی زیادہ کویشچنز آئے ہوئے تھے اسٹوڈنٹس کے جو کہ آسٹریلیا موو کرنا چاہتے ہیں. تو یوتھ کے لیے وہاں پہ کیا آپشنز ہیں, کیا اسکوپ ہے, اس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے, بٹ جنرلی اگر آپ بتائیں تو اچھا ہے, فیوریبل ہے. آسٹریلیا میں جب ہم ڈیٹیل میں جائیں گے تو روٹس بھی بتائیں گے کہ کیا ہو سکتے ہیں. اگر آسٹریلیا میں آپ ایک سرٹن لیول کی ایجوکیشن جب لے لیتے ہیں باہر سے جا کے, اور اس لیول پہ آپ نے جب لے لی ایجوکیشن, تو اس کے بعد آپ کا امیگریشن کا روٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک, تو وہ ایک ایسا جو بینیفٹ ہے. اور پہلی تو بات یہ کہ اگر آپ نے 200 یونیورسٹیز ہیں کچھ, اس میں سے اگر وہ آپ نے ایجوکیشن لی ہوئی ہے تو پھر تو آپ کو اسٹریٹ اوے ملتا ہے. لیکن اگر آپ 200 یونیورسٹیز میں نہیں ہیں, پھر بھی آپ نے ان کا ماسٹرز کیا ہے وہاں پہ جا کر, ان کا بیچلرز اگر کرتے ہیں, تو اس بیچلرز کے ساتھ بھی آپ کا امیگریشن کا روٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے وہ بہت اچھا ہے, بہت فائدہ مند ہے. حالانکہ لیکن دوسری سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں, اب شاید اتنا فرق نہیں رہ جائے گا, لیکن پہلے یو کے کی ایجوکیشن اور آسٹریلیا کی ایجوکیشن میں بہت زیادہ فرق تھا, کاسٹ وائز. اچھا, کاسٹ وائز اس لیے تھا کہ, اور ٹائم وائز بھی. فرض کریں کہ آپ کو 2 سال کا ویزا اور 2 سال کی ایجوکیشن آپ کو یو کے میں دی گئی ہے, سیم شاید آپ کو 9th منتھ میں یا 6 منتھس میں وہی کورس آسٹریلیا میں پڑھا دیا جائے گا. اور آپ کی فیس اگر 10,000 پاؤنڈ تھی یو کے میں, تو شاید وہ وہاں پہ 25,000 کے قریب چلی جائے. سو یہ وہ فیکٹرز تھے کہ جن میں, لیکن اب جو یو کے کی جو پالیسیز ہیں جس میں آپ کو کام بھی نہیں ہے, کام کی اجازت نہیں ہے زیادہ تر, اگر ہے تو بہت کم ہے, تو اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے وہ زیادہ فرینڈلی اب ہے. یو کے بارے میں ایک ڈیٹیل پراپر ڈسکشن جو ہے اس کو سٹارٹ کریں گے, لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر ہے لائن پہ, ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دانش, کیسی ہیں سارا باجی آپ؟ سر آپ کیسے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام, اور سال نو مبارک دانش آپ کو. سر آپ کو بھی سال نو مبارک. میں یہی کوشش کر رہا تھا کہ سب سے پہلے میں ہی فون کر کے جو نا آپ دونوں کو وش کروں, اور پوری پاکستانی قوم کو. اللہ تعالیٰ سر 2012 جو ہے ہماری پوری پاکستانی قوم کے لیے خوشیاں لے کے آئے, یہ سارے بحرانوں سے ہماری جان چھوٹے, اور قوم جو بالکل ایک صحیح ٹریک پہ چلے. جی بالکل, انشاءاللہ. بالکل اور آپ ٹھیک ہے سر؟ جی بالکل ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر. سر آسٹریلیا کے بارے میں کیا کوئی چینجز آئی ہیں کچھ قوانین میں, کوئی جو چل رہے تھے, آپ کہہ رہے تھے کہ کچھ عرصے پہلے کچھ چینج ہونا ہے کچھ دوسرا؟ جی, آسٹریلیا میں کافی چینجز اس وقت بھی موجود ہیں, اور سپٹمبر 2012 سے میجر چینجز آ رہی ہیں. تو ان کے متعلق ایک تو جب یہ پیکج, جب یہ ہم سسٹمز میں پروگرامز کر رہے ہوں گے, کچھ انفارمیشن اس وقت ہوگی, پھر جو سپٹمبر 2012 سے جو چینجز آئیں گے ان کے لیے ہم آپ کو علیحدہ سے بتائیں گے. تو سر وہ کہیں سپٹمبر 2012 میں مزید ٹف تو نہیں ہوتے چلے جائیں گے جو رولز وغیرہ؟ نہیں, آسٹریلیا اس وقت ایسی ڈیسٹینیشن ہے کہ جس کو اچھی اور
ट्रेंड लेबर की जरूरत है, मैन पावर की जरूरत है हर लेवल पे, टेक्नीशियन लेवल से लेके मैनेजर लेवल तक। और शायद ये भी एक बात है कि जिस तरीके से कनाडा की ये पोजीशन थी कुछ अर्सा पहले कि उसके लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से भी कुछ ऐसी बातें थी कि उसको फेवरेट किया जा रहा था, और अब ये बात चल रही है कि शायद ऑस्ट्रेलिया उस मुकाम पे आ जाएगा। ठीक है। अच्छा सर, अभी आपने एक बात की 200 यूनिवर्सिटीज की ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो आप कह रहे थे, तो उसमें सर के पाकिस्तान की कोई आती है यूनिवर्सिटी वगैरह? नहीं, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी उसमें नहीं है। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। दानिश जी, अच्छा ऑस्ट्रेलिया तो हमारा फैमिली मेंबर हो गया, मतलब फर्स्ट हमारे कॉलर हैं जिन्होंने न्यू ईयर विश भी किया। जी बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में डिटेल जो आपकी एक प्रेजेंटेशन होती है उसके अब हम स्टार्ट करेंगे। जी बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया का चूंकि ये जो रिटन जो कुछ था उसके मुतल्लिक उसकी ज़रूरत इसलिए नहीं रही कि हमने उसको बड़ा डिटेल में कर लिया, डिस्कस कर लिया। आई वुड लाइक टू गो डायरेक्टली कि जी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की वहां पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हम स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल। Australia offers a wealth of opportunity for businesses to succeed. Businesses can expect a stable and efficient regulatory environment, a highly skilled and multilingual workforce, and a culture of innovation. Right. ठीक है जी। Our unparalleled, ये उनकी जुबान में आपको इसीलिए सुना रहा हूँ, इकोनॉमिक रिकॉर्ड, दिस इज कोड, ये वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्री कैपेबिलिटीज एंड यूनिक कल्चरल एंड geographic advantages in the world's fastest growing region, all form of Australia's impressive reputation as an investment destination. So ये उनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसके जो एक्सट्रैक्ट है वो मैंने आपको दिया है कि ये हमारा वर्जन नहीं, दिस इज व्हाट दे से themselves। और अब इसी में अगर हम देखते हैं तो ये चीज अचीव बिजनेसेस से मुराद उन्होंने ये नहीं कि आप सिर्फ बिजनेसेस करते हैं, आगे जो बिजनेसेस वहां पे मौजूद हैं वो सेटअप हुए हैं, वो वाले बिजनेसेस को जो लेबर चाहिए, जो वर्कर्स चाहिए, जो मैनेजर्स चाहिए, वो भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। यानी अच्छा ठीक है, एक बिजनेस जो ऑलरेडी वहां पे एस्टैब्लिश हुआ हुआ है उनको जो स्टाफ चाहिए उसके लिए भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ये मैसेज उनका ये था कि अगर आप यहाँ पे बिजनेस के लिए आना चाहते हैं ना तो आपके पास मैन पावर नहीं है, आपके पास लेबर नहीं है, आपके पास सिर्फ पैसा भी अगर मौजूद है तो आपको मैनेजर्स भी यहाँ से मिल जाएंगे। चलिए ठीक है, इस पे इस पॉइंट को मजीद जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। कॉलर है, पहले उनसे बात कर लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं अमान बात कर रहा हूँ मुल्तान से। मेरा क्वेश्चन स्टूडेंट वीजे के हवाले से है, ऑस्ट्रेलिया और यूके। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तानी बैचलर डिग्री 2 ईयर जो है, तो वहाँ किसी प्रोग्राम में पोस्ट ग्रेजुएट में स्टूडेंट को एडमिशन मिल सकता है 2 ईयर बैचलर